Day in my life as a char lang. Sa mga na magprepare ko lunch. For lunch, sari-sari ng gulay, kalabasa, sayutis, and then garbanzos. Dayon, butangan sa atay, sa baboy. While magbibit live. Char lang, magbibit time. Okay. Mag-vlogger na gidit ka talaga. So, muna na. I'm making this video because I wanna share something. Watch it. As, hindi lang lang kabalo nga. I'm on my losing weight journey. And I'm so happy because when I check my timbang this morning, like, I'm already in 51.90 kilograms. From 55 something, like almost 56. I'm on 51 now. My, it's such a big achievement. It may look like small to others, but I like that. big achievement na kaya na maklose ka. For 3 months. How about your shampoo? Yeah, Still have I need shampoo? 3 months. So, Because I started it on December. January, February, March. Oh no. No. Almost 4 months, I guess, because I've started it like, I'm not pretty sure on the exact date, but I think before December 20. Critical kayo nga pag-start sa losing journey because, as you know, December, dagan kay parties, dagan kay kaon-kaon, oh my, Pasko, New Year, like, pista rin sa balingasag, like, in January, like, critical nga mag-start kasi mag losing with journey sa December, for real. But, look at now, I lose like almost 4 kilograms na. That's a good achievement, pero dili good easy, for real. Dili good sa yun. From working out, dili good sa yun. But I'm so happy because it's effective. My way on losing weight in this time is like really effective, because before I've been trying on like losing weight since before, but dili gid siya effective, maybe because I'm not doing it properly. Yeah. And then one thing that I'm so thankful with Evan, because grabe ka siya ka supportive sa ako. Yeah, and then he want to make sure na I'm doing it in a healthy way. Because before, maybe it's not effective because I'm not doing it in a healthy way. Yeah, for real. Isa sa akong dili good malimtan na gi-advise ni Evan when he knows the idea nga mag losing weight ko, is that he said na, "O te, onya na ko te." Ito na daw niya. He's na kinanglan yun na don't starve yourself, just eat less. Mao ginaingon sa ako, di gid ko no starve myself, just eat less. Mao gining sa ka yang gi permi ipa-remind sa ako. Maybe because before kung mag losing weight ko, my goal is to lose weight. Na, unhealthy kayo eh. Grabe ka unhealthy. Ambot mis dagan guro ka kuana na. Dagan good maka what is it, ka-relate. Yeah, that is happy with ko, promise. Like, big achievement. Oh my. And then, my really goal is like, sa base sa akong height o sa akong edad, kinahanglan na 50 kilograms ang pinaka-smallest na weight na akong kinahanglan na timbang yun. O, nang hapit na ko sa akong goal. Because 50 kilograms kita akong goal. And then, dili na gid pwede na magkupos po ko na digig sagot sa iban kay it means sa dili na ko healthy. Dili na healthy, dili na normal akong timbang. I'm so happy. Thank you, Lord. Pero digit sa yun. Promise, I swear. Ano na, like, because I'm doing 3 different kinds of workout. Yeah. So, but it's every other day and like 3 different kinds of workout. And some days, just 2, because I'm doing like Pilates, butt workout, and then walking workout. Pilates is more on like for my whole body. Yeah.
And then akong butt workout every other day na akong ginahimo. Yeah, every other day. Because my goal is to make my butt bigger, not thinner. Kinadili sa inyo kay almost like an hour kapin akong workout. My kapigit nga. And then, my like, ako siyang ginabuhat nighttime. Karang human ako ka-dinner. Karang kapaway na ko man ako ka-dinner. Because for me sa ako lang, based on my like, based on my opinion lang, brad, mas kinahan ko sa gabi because naa kay time nga ma-born ang tanan ng gikaon throughout the day. Yeah, mandili na mga buntagan na may mo na rin siya kasi siya mong lawas. Muna siya din, mas okay sa akong gabi kay na wala na kayo buhaton like naagi ko time. Kaya mo girl nang mas ganahan ko sa gabi nga time. Pwede lagi sa yun oy. May say gadilig yun. Maiwasan ng pagtinaputan. Kapoy kayo. And then I'm doing it like as possible. I'm doing it 6 times a week. Sunday. Sahay akong Sunday mo na akong rest day. But usahay, dili lang Sunday. Especially sa first month, in my first month, oh my, grabe gid katapula nang ginakapoy kayo. Di sa ako mag-workout, ugma na lang. Pagka ugma, mingon sa nagkapoy, ugma na lang. Naambot ng yun. Pero ang technique ito ay, is like dedicated ka. Like, kung dedicated gid ka, focus gid ka sa imong goal. Wala. Mamotivate na lang gid ka. Na lang. Namrag na pagos, ano lang guro motivate gid ka mabuhaton siya pero di grabe yun na adjustment kaya ganangit kag maghatag kag time maybe advantage sa ako kaya wala ko nag-work like I can really like spend time on working out kaya wala ko work but at the same time it's not about like if you have work or you don't have work it's about on your dedication nga imong buhaton na ang pag-workout. Yeah, that's really my mindset. And then, mas, sa mo nga wala mga work ha. Sa ako lang, because the more na wala kay work, the more na imong lawas, dili kay na naka-active. So, you really have to like, do it more. Kay, di man kay active imong body. So, mo nang thankful kay ko kay may muna ning kamo yung kung mag-workout kay kung mag-permi na lang ko. Gibay ko makalakaw-lakaw sa lagma. Lagi kay nga makalakaw-lakaw ko. Makalinana. Kinanglanit ko muliyok. Kundi mo buhay. Kundi mo liyok. Maborot. Daan na lagi datong padalingan. Nuning kamo ta kay mabora ba kayo ta best. Si mahimot ang di na lang tagchikab. No! Dapat yun. Nanaraon sa naman itong istoryahan. Ano? Business rin, nagkuhan ako sa panakon. Balikan kay chika. Ano siya? Hi, Precious! Hi, Precious! Hi, Precious! Pag ko pala kong ligo, wala akong manligo. Wala ka. Wala ko na kayo sudlay, wala ka gitkanan. Hod kayo. Bahala ka, guard. Okay. To be continued. Ano na tayo, chika eh? Wala man dito ng chika. Sige, chika na lang ako. Other chika, last Sunday. Dating kong mass. Sabay na sa accent flow. Right? Nagninang ko. I really like the homily of Father. Yun siya na. Part of my quotation na the sun will rise tomorrow, but you may not. So repent. So, nakikita kayo siya nga, sa Bisaya pa, kung ang sun, napamusugang mag-rise pa ugma, basin ikaw, dili na, sa paghinulsol. So, nakikita siya kayo ngayon na, i-treasure gid nato atong life. Kaya wala gid tayo kasiguraduhan. Right? Like, muna na siya sa lyrics sa kanta, pero dili na ako kantahon kay pangit kanting na.
ang kinabuhi walay siguro, pero ang kamatayon sigurado. Like, tsada ka siya na message for us to like treasure our life more kay kulay siguraduhan and then repent. Dapat yun nga maghinulsol ka sa mga sala. Dapat yun na i-make sure gid nimo na kung mahimo dili gid na makasala sa makasala. Kay isut kayo nga wala pa kasiguraduhan atong life if napabata tomorrow nya imo pa na siyang gamiton not in a good way and spend time ka sa mga tao atong loved ones. I just really like the family, like it's so nice na pinanglan gud ay as possible good na magbinaayo gid ka sa atong isig ka tao, dili lang sa tao kundi sa kalimot nato sa atong kaligtasan, because life is like treasurable, very treasurable, hindi dili tanan. Ma, nakainis na ka, ma? Nagay sa mamay, kikuha ng kamot, ma? You don't know, Ready up. like other people. Wala tayong expect na, wala na siya natsusuan. Like, munang kinanglan kita. Irot na ako nilang iba. Enjoy your life and live. Ma. Fullest. But Nagay not sa tigil. fullest Sige na na. nagawin sa aday. Dili na. Tulog. Dapat control gyapon. Control gyapon. Dili magpalabi. Wala na siya. Kita ko mo manong. Bye-bye. Thank you so much, everyone, for more video. Chaves. Bye-bye.